بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة جمع قريش جادوگر لمیقات یوم معلوم دپارا دنیٹی درزی مکرریم وقیل للناس اویل شو خلقتا هل انتم مجتمعون آیا ای تاسو جمع کی دن کی یا جمع شیطاسو راغن شیطاسو لعلنا نتبع السحرتا دید پارا چی تابداریو کمنگا دی جادوگرو ان کانو هم الغالبین کچرتا شدی زورا ورا فلما جاء السحرتو ارکلا چرال جادوگرا قالوا دی لفرعون فرعون تا این لنا لاجرا آیاوی بمنگ لرا سمزدوری ان کننا نحن الغالبین کچرت شمنگا د زور ورونا د غالبنا قال اوی فرعون نعم او وانکم او یقینا تاسو اذن بدغ وقت کے لمن المقربین خامخا یبتاسو د نزدیکانو زمانا قال لهم موسى وديتا موسى عليه السلام القوا غرزوي ما انتم ملقون آغا چی تاسو غرزون کی فالقوا حبالهم وعصيهم وی غرزو لی رسا اخپلی اوام ساگان اخپلی وقالوا وی بعزت فرعون قسم دیوی زمونگا پا بزرگای د فرعون باندی انا لنحن الغالبون یقینا منگا خامخا یزور ورو غالب